السلام علیکم، ویلکم ٹو حقیقت نامہ۔ میرا نام سید سعد شاہ ہے۔ وہ 2 دن سے بھوکا تھا۔ اس کی جیب میں ایک بھی پیسہ نہیں تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ پرانی گرم خوردہ پتلون گھٹنوں پر سے پھٹ گئی تھی۔ کوٹ کی آستینوں میں اس کی کونیاں جھانک رہی تھیں۔ وہ کسی زمانے میں ایک پرائیویٹ فرم میں کلرک تھا، پھر ملازمت چھوٹ گئی تھی۔ جب سے اب تک اسے سڑکیں ناپتے زمانہ گزر گیا تھا۔ جوتوں کے تلوے گھس گئے تھے مگر اسے ملازمت نہ مل سکی تھی، حتیٰ کہ اب اس کے پاس بیچ کر کھانے کے لیے بھی کچھ نہ بچا تھا۔ بھوک کے بعد وہ اس قدر نڈھال ہو چکا تھا کہ اب اس میں چلنے کی بھی سکت باقی نہ رہی تھی۔ وہ اس قدر مجبور ہو گیا تھا کہ پیٹ بھرنے کے لیے ہر برے سے برا کام کرنے کو تیار تھا۔ رات تاریک اور سنسان تھی، ہوا بند اور درخت ساکن تھے، سڑک اداس اور بے رونق تھی۔ برقی کمکموں سے نکلتی ہوئی روشنی کی نحیف و نژاد کرنیں اندھیرے سے جد و جہد کرنے میں مصروف تھیں۔ وہ چلتے چلتے سانس لینے کو رک گیا۔ اب اس میں قدم اٹھانے کی سکت نہ رہی تھی، اس لیے دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا اور دیوار میں بنے ہوئے گوشے پر کونی ٹکانے لگا تو اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ کسی کی مکان کی کھڑکی تھی۔ مکان میں اندر اندھیرا تھا۔ اس نے کھڑکی کے شیشے سے آنکھیں چپکا دیں۔ اندر گہری تاریکی تھی، یا کھڑکی پر سیاہ پردہ پڑا ہوا تھا۔ ایک نیا خیال اس کے ذہن میں آیا، کیا یہاں روٹی ہوگی؟ روٹی نہ صحیح، کھانے کے لیے کچھ بھی ہو، اور کچھ نہیں تو زہر ہی صحیح۔ اس وقت وہ زہر بھی کھا سکتا تھا، پیٹ بھرنے کے لیے نہ صحیح، اس تکلیف دہ زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہی صحیح۔ وہ دیوار سے نکلی ہوئی اینٹوں کی کگر پر اور زیادہ جھک گیا اور کھڑکی پر ذرا سا ہاتھ کا دباؤ دیا۔ ایک ہلکی سی چیخ کے ساتھ کھڑکی اندر کی جانب کھل گئی اور پیلی پیلی روشنی کی ایک کمزور سی کرن اس کے چہرے پر پڑی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ کھڑکی کی دور سے کان لگا کر کوئی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن آواز کوئی نہ تھی۔ بھوک اور تیز ہو گئی، خالی پیٹ میں انتڑیاں اینٹھنے لگیں۔ اس نے سوچا، بھوکے مرنے سے تو بہتر ہے کچھ کیا ہی جائے، چوری ہی صحیح۔ اگر وہ پکڑا بھی گیا تو جیل میں گورنمنٹ اس کو کھانے کو تو دے دے گی۔ یہ سوچ کر وہ بمشکل کھڑکی پر چڑھا اور دوسری طرف کود گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ کمرے میں ایک مسہری پڑی تھی، فرش پر قالین تھا، دروازے اور کھڑکیوں پر سیاہ پردے تنے ہوئے تھے۔ ایک موم بتی شمعدان میں روشن تھی اور ایک عجیب قسم کی بو کمرے میں بسی ہوئی تھی۔ مسہری پر کوئی سو رہا تھا، کوئی چادر اوڑھے، کوئی شے پڑی تھی۔ شمع اس زاویے سے رکھی گئی تھی کہ مسہری پر اس کی روشنی پوری طرح نہیں پڑ سکتی تھی۔ یکایک کھڑکی سے گزر کر ایک ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ ابھی تک تو ہوا بند تھی، خدا جانے یہ سرد جھونکا کہاں سے آوارہ پھرتا ہوا ادھر آ گیا تھا۔ شمع کی لو تھرتھرائی اور پھر اچانک اندھیرا چھا گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک عجیب قسم کا وہم اس پر سوار ہو گیا۔ کوئی غیبی آواز اس کے کان میں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، بھاگو، یہاں سے بھاگو، اور اگر خیریت چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے گھبرا کر پلٹنا چاہا، لیکن اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے قدم من کے بھاری ہو گئے ہوں، جیسے اسے زمین میں گاڑ دیا گیا ہو۔ ساتھ ہی ایک عجیب سی آواز سن کر اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اف، خدا کی پناہ وہ آواز! وہ ایک چیخ تھی، ایک زناٹا تھا، ایک سرسراہٹ تھی، جیسے کوئی مشین چل رہی ہو یا کسی بھنورے کی آواز کو لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے کئی گنا تیز کر دیا گیا ہو۔ ایک مسلسل آواز، ایک مسلسل زناٹا اور ایک مسلسل چیخ۔ آواز سن کر اس کا دل لرزنے لگا
बाहर दूर सड़क पर लगे हुए कमकमे की बहुत मध्यम सी रोशनी कमरे में आ रही थी, जिससे कमरे की कोई चीज नुमाया नहीं थी। अलबत्ता हर चीज साया जरूर बन गई थी। कोई इंसानी साया, कोई शेर का साया, कोई गिद्ध का साया। कमरों में चारों तरफ साए रक्स कर रहे थे। वो बदरूहें थी या भूत थे। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो खौफनाक आवाज बतदरीज तेज होने लगी। इसने चाहा कि वो छलांग लगाकर खिड़की से निकल जाए, लेकिन नकाहत इस कदर बढ़ चुकी थी कि अब इसमें खिड़की पर दोबारा चढ़ने की हिम्मत ना थी। और फिर इस रात का सबसे खौफनाक वाकया ज़ुहूर में आया। इसे अपने पैरों पर कोई चीज़ रेंगती हुई महसूस हुई। कोई नरम नरम सी शय इसके टखनों को छूने लगी। कोई तिनकों जैसी शय जो लेसदार हो, जो इसकी खाल से चिमट सके। इसके सारे जिस्म में फरेरी सी आ गई। वो शय एक नहीं थी, बल्कि कई अशिया थी। कई तिनके से थे जो इसकी पिंडलियों के गिर्द घेरा डालने की कोशिश कर रहे थे। और वो मुसलसल चीख की आवाज़ अब इसके कदमों के पास से आ रही थी। इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था। इसने फटी फटी आंखों से नीचे देखा। खौफ ने इसको मफलूज कर दिया था। नीचे अंधेरे में सिर्फ दो छोटे छोटे बल्ब से रोशन थे। नहीं, वो तो दो आंखें थी या दो सुराख थे जिनमें से मध्यम रोशनी झलक रही थी। इसने खौफजदा होकर चिल्लाना चाहा। इसका मुंह फैला, लेकिन आवाज़ बाहर ना आ सकी, क्योंकि इसका हलक खुश्क हो चुका था। लेजदार तिनके इसकी टांगों को छूते रहे। आवाज़ इसी तरह मुसलसल आती रही और वो दो आंखें या दो सुराग इसी तरह चमकते रहे। आर्जी तौर पर इसकी भूख भाग गई। खौफ के बाइस इसकी अंतड़ियां बल खाना भूल गईं। अचानक दो सख्त चीज़ों ने इसकी पिंडली की खाल को दबा लिया, जैसे दो बारीक बारीक दांत इसका गोश्त नोचने की कोशिश कर रहे हों। खौफ की एक शदीद लहर इसके सारे जिस्म में दौड़ गई और इसके जिस्म में हरकत आ गई। चौंक कर इसने अपना पैर पीछे खींच लिया। जल्दी से पीछे हटकर इसने खिड़की का फ्रेम पकड़ लिया और पूरी कुव्वत लगाकर ऊपर चढ़ना चाहा। ऐन इसी वक्त एक और आवाज़ ने फिर इसकी सारी हिम्मत और सारी कुव्वत सलब कर ली। ये आवाज़ इंसानी थी। नहीं, ये आवाज़ भी इंसानी नहीं थी। क्या ऐसी खोखली, ऐसी पाटदार और ऐसी भयानक आवाज़ इंसानी हो सकती थी? फिर भी इस आवाज़ में अल्फाज थे और अल्फाज के मायने थे जिन्हें वो समझ सकता था। कम से कम ये किसी जानवर की आवाज़ नहीं थी। ठहरो, इस आवाज़ ने कहा, और साथ ही इसे अपनी पिंडलियों से वो लेजदार तिनके जुदा होते हुए महसूस हुए। वो फिर अपनी जगह पर जमकर रह गया। ठहरो, अपनी जगह से हरकत न करना, आवाज़ ने फिर कहा। एक माचिस जलने की आवाज़ पैदा हुई। मधम मधम पीली पीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। मसेरी के सरहाने रखी हुई एक शमा रोशन हो गई। सबसे पहले इसकी नज़र नीचे गई, लेकिन पैरों के पास कुछ न था। फिर इसकी नज़र मसेरी पर गई। अब इसने देखा मसेरी पर एक इंसानी वजूद था। कोई शानों तक चादर में लिपटा हुआ था। लेकिन क्या वो इंसानी चेहरा था या ये भी इसकी नज़रों का धोखा था? और अगर वो सचमुच इंसानी चेहरा था तो फिर ये इसकी ज़िंदगी में पहला वाक़या था कि वो ऐसा भयानक और खौफनाक चेहरा देख रहा था। वो चेहरा बिल्कुल बंदर से मुशाबा था। दाढ़ी और मूंछ साफ चेहरा, चेहरे पर झुर्रियाँ थी और झुर्रियों के दरमियान दो आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। अपनी जगह खड़े रहो, आवाज़ इस चेहरे से आ रही थी, लेकिन इस शय या इस शख्स के जिस्म में जंबिश तक ना हुई थी। वो अपनी जगह साकित खड़ा रहा और वो कर भी क्या कर सकता था। कौन हो तुम? आवाज़ ने पूछा। इसने जवाब देना चाहा,
लेकिन इसकी कांपती हुई आवाज हलक से बाहर ना निकल सकी। कौन हो तुम? इससे फिर सवाल किया गया। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें। वो अटकते हुए बोला, मैं। बड़ी मुश्किल से वो अपनी आवाज निकाल सका। मैं क्या नाम है तुम्हारा? नसीर। इसने सरसराते हुए लहजे में कहा, मेरा नाम नसीर है। तुम चोर हो? नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। फिर क्या हो? क्लर्क। तुम क्लर्क नजर नहीं आते। मैं क्लर्क था, अब कुछ नहीं हूँ। ऐसा ही मालूम होता है कि तुम कुछ नहीं हो, लेकिन फिर भी कुछ हो। क्या क्लर्क इसी तरह दूसरे के मकानों में घुसते फिरते हैं? एतराज माकूल था, इसलिए वो खामोश रहा। तुम यहाँ क्यों आए थे? खिड़की खुली हुई थी। इसने वजह पेश कर दी। क्या क्लर्क इसी तरह दूसरों की खिड़कियां खुली हुई देखकर अंदर घुसते फिरते हैं? मैं भूखा था। तुमने खाना नहीं खाया? नहीं। कब से? 2 रोज से। क्या क्लर्क इसी तरह भूखे रहते हैं? वो जो नौकरी नहीं करते, जिन्हें कोई नौकरी नहीं मिलती, तो फिर वो चोरी करते हैं। मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन कुछ हो जरूर। क्या वाकई तुम भूखे हो? हाँ। तुम्हारे कपड़े भी फटे हुए हैं। यही एक जोड़ा मैं 3 माह से पहने हुए हूँ। अच्छा। आवाज ने इस तरह कहा जैसे इसकी बात नाकाबिले यकीन हो। वो चेहरा करवट से मसेरी पर पड़ा था। इसमें कतई जंबिश नहीं थी। वो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इसका मुखातिब मर्द है या औरत, इंसान है या भूत। चंद लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद आवाज ने कहा, कपड़े उतारो। जी? इसने सहम कर पूछा। कपड़े उतार दो। आवाज में तहकम था। वो मरूब हो गया। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि हुक्म अदुली करता, इसलिए कपड़े उतारने लगा। इसके बोसीदा कपड़े फर्श पर पड़े थे। अब देखो, आवाज ने कहा, वो तुम्हारे दाहिनी जानिब दीवार में एक अलमारी है। इसको खोलो। इसमें कपड़े हैं, वो पहन लो। इसने दाहिनी जानिब देखा। वाकई एक अलमारी थी। इसने अलमारी का दरवाज़ा खोला। अंदर 2-3 लंबे लंबे चुगे पड़े थे, कफन की तरह सफ़ेद ढीले ढाले लिबादे। एक पहन लो, आवाज़ ने हुक्म दिया। इसने एक लिबादा निकालकर अपने बरहना जिस्म पर ओढ़ लिया। वो इस किस्म का लिबास था जैसे अरबी लोग पहनते हैं। अब देखो, आवाज़ ने फिर कहा, नीचे के हिस्से में खाने के लिए कुछ रखा है, वो निकाल कर खा लो। पानी भी वहीं है। इसने नीचे के खाने में देखा, एक डबल रोटी वहाँ रखी थी। वहीं खुश्क गोश्त के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। इसने दोनों चीज़ें निकाल ली और बेतहाशा खानी शुरू कर दी। खाने की चीज़ें देखकर इसे अपनी भूख याद आ गई थी। इसे लज्जत से गर्ज नहीं थी, जायके का एहसास नहीं था। वो सिर्फ पेट की आग बुझाना चाहता था, मादे को भरना चाहता था। यकीनन वो अशिया खाने के काबिल नहीं थी। अगर इसकी हालत दुरुस्त होती तो वो इस खाने को कभी न खाता, लेकिन इस वक्त वो दोनों चीज़ें इसे एक आला किस्म के खानों से ज़्यादा लजीज महसूस हो रही थी। थोड़ी ही देर में इसने पूरी डबल रोटी और गोश्त के टुकड़े ख़त्म कर दिए। वहीं एक सुराही नुमा बर्तन में पानी रखा था। इसने पानी पिया। अब इसे अपने जिस्म में तवानाई महसूस हो रही थी। खा लिया? आवाज़ ने फिर पूछा। हाँ। इसने इस बात में सर हिला दिया। पेट भर गया? हाँ। अब मुझे बताओ, तुम कौन हो? मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसने जवाब में। मैंने सच बताया था कि मैं क्लर्क था, और अब चोर हो। मैं चोर नहीं हूँ। इस शख्स के जिस्म में अब तक एक बार भी जंबिश न हुई थी। इसकी आंखें इसी तरह अंगारों की मानिंद दहक रही थी। तुम कहाँ रहते हो? आवाज़ ने पूछा। मेरा कोई घर नहीं, मैं इसी शहर में रहता हूँ। कब से?
پتہ نہیں کب سے میں سب کچھ بھول گیا ہوں۔ اچھا میرے قریب آؤ۔ قریب اس کے سارے جسم میں پھر سردی کی لہر دوڑ گئی۔ ہاں میرے قریب آؤ۔ وہ مجبور تھا، اس میں حکم عدولی کی ہمت نہیں تھی، اسی لیے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا مسیری کی جانب چلنے لگا۔ مسیری سے 1 فٹ کے فاصلے پر وہ ٹھہر گیا۔ قریب سے وہ آنکھیں اور بھی زیادہ خوفناک محسوس ہونے لگیں۔ اس کے دماغ کے اندرونی حصوں کو 2 جلتی ہوئی سلاخیں چھونے لگیں۔ میری طرف دیکھو۔ اس نے ان خوفناک آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ فوراً ہی ایسا محسوس ہوا جیسے ان آنکھوں کے ذریعے اس کے دماغ میں گرمی کی لہریں داخل ہو رہی ہیں، جیسے اس کے بھیجے کا ایک ایک ذرہ تپنے لگا ہو۔ پھر ایسا محسوس ہوا جیسے ایک تاریک سا پردہ اس کے ذہن پر تنتا جا رہا ہو۔ اس کے جسم کی تمام توانائی سلب ہو گئی، اس کے تمام حواس غائب ہو گئے، اس کی تمام قوت مدافعت ختم ہو گئی۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش کی لیکن اعضاء اس کے قابو سے باہر ہو چکے تھے۔ ان آنکھوں میں خدا جانے کیا شیطانی قوت تھی کہ وہ ان میں جھانک کر دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گرتا چلا گیا۔ پھر اسے خبر نہ رہی کہ وہ کہاں تھا اور کیا ہوا۔